Joy! Hook! Love. Joy. Hook! Sino ba? Alam niya. Piling ko pagkaganon. Yung alam mo kung ano gagawin niya. Alam niya yan. Okay. Malaki po score na ito. Hoy. 1, 2, 3, go. Love! Joy! Hook! Love! Joy. Okay. Usad-usad doon. Usod-usod. Para malapit-lapit. Okay, 1, 2, 3, go. Love! Joy. Hook! Love. Joy! Pero magaling. Okay. Hindi mabagal yung date eh. Joy! Hook! Love! Joy! Hook! Love! Joy. Hook! Love. Joy! Compress, compress ulit, compress. Dikit-dikit ng konti. Ayan, compress na konti. Ayan. Okay lang. Mas medyo mabilis na. Payo. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Yo, alam. Sabi niya, Joy! 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 Love! Pero nakagalapin naman sa Sige, lahat sila may second chance kanina eh. Kasi bawat ano eh. Ang dami ng chance dito. One more chance. May second chance. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Oh, Love! Joy. Hook! Love! Joy. Oh? Love. Joy. Hop. Love! Joy. Okay lang naman ako yung tapatan ng mic. Okay lang. Tama lang tayo, hindi naman natapatan ng mic. Ready? 1, 2, 3, go! Love. Joy! Hook. Love. Joy. Hook! Love! Joy. Hook. Love. Joy! Oh! Love! Joy. Hook. Love. Joy! Bakit nagka-joy ka ulit? Ano ba yan? Ano pa? Kala mo hindi narinig ano? Laban-laban na. Mas mabilis na po ito ha. Bawal na yung medyo naglalago. 1, 2, 3, go! Joy! Hook. Love. Hook. Joy! Sorry. Okay. Compress, compress. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Love! Joy. Joy! Okay. Tatlo na lang! Tatlo na lang! Pwede ba hati-hati na lang daw? Magkano may premyo para mapag-usapan na namin? 50 mil lang naman. Eh, malaki po ito eh. 200 po eh. Nakalagay. Ay, 1, 2, 3, go! Love. Joy! Hook. Love! Joy. Hook. Pwede pa! Ready? 1, 2, 3, go! Love! Ayan na nga! Combo na to! Ay, katapat na lang. Ganyan, ganyan. 1, 2, 3, go! Love! Joy! Oh!